Bure za vertikalni uzgoj povrća, u našem slučaju zelene salate, smo prilagodili za ovu namenu, kao što možete da vidite. Bure smo napunili kvalitetnom zemljom, adekvatnom za uzgoj povrća i cveća. Zatim smo omotali bure providnom folijom. Folija ima ulogu da zadrži zemlju da ne ispada, kao i da zadržava vlagu. Na mestu gde su rupe na buretu smo izbušili foliju. Na tim mestima zabadamo rasad zelene salate u zemlju. Ovaj način gajenja zelene salate je predviđen za one ljude koji nemaju dovoljno prostora, a ipak žele da se bave uzgojem povrća, makar to bilo kao hobi. Ako nemate svoju baštu, dovoljan prostor može biti i terasa. Već smo probali uzgoj jagoda i krastavaca u buretu i bilo je uspešno, pa smo rešili da probamo i sa zelenom salatom. Zalivali smo redovno i dodavali pomalo tečnog organskog đubriva za povrće.
Nakon 2 mjeseca sa 1 kvadratnog metra smo dobili dosta krupnih glavica zelene salate. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.